Okay, we continue our class. Today we'll look at the tile line model. So dalam power system we have tile line. So tile line ni ialah kita tengok kita punya block diagram of governor, prime model, prime mover, rotating mass load model. Okay, so kita ada governor and prime mover, and then kita ada rotating mass and load model. So what happen kalau kita ada beberapa model yang ini. So kita ada tie line between two generators feeding the common load can be expressed as this equation lah. Kita ada dP delta P tie flow T bagi dengan S. Ni I think in terms of in the Laplace. So and then we need to find the changing ataupun the net value of difference between omega 1 and omega 2. Meaning that your frequency lah. Sometimes you can refer to frequency. Okay, T is defined as tie line stiffness coefficients. Sometimes dia bagi 3 ni lah, this equation. Okay, let's take a look at the block diagram. So kalau perhatikan kat sini kita ada dua generator ataupun dua system. Okay, we have governor, prime mover, and then you can call this is a system number 1. Dia punya figure sama macam figure yang sebelum ni. Okay. Dan kita ada sistem yang kedua. So yang ini kita boleh tengok the power flow is from area 1 to area 2. Dan kita tahu yang ni output from the prime mover is our changing in the mechanical power, top power. And then this one is your load. We have data PL1 and then data PL2. So when we connect together these things, so dia ada satu block diagram yang mana dipanggil dP tie. That's why kalau kita tengok equation tadi kat sini ya. So dP tie ni as output. So you have data omega here. This one is data omega 1. This one is data omega 2. Kan, yang ni darab dengan block diagram you akan dapat delta P tie, itu equation tadi tu dapat T over S darabkan dengan delta omega 1 tolak delta omega 2. Okay. Okay, katalah kita ada load changing dekat system 1. If the load change in area 1, delta PL1, so kita boleh kata delta PL1 ni ini tak berapa clear. Kita tengok contoh dalam buku. Okay, sama contoh dalam buku. Jangan confuse, ni buku WIDI you boleh dapatkan online buku dia ataupun you boleh beli. So my notes, my module sebenarnya based on ni, banyak base pada sini lah. Okay, so kalau tengok sini macam mana kita nak derive, how we want to derive this value, how we can derive system. Yang ni dia lebih detail. Kalau kita compare dengan kita punya sistem, just put the governor, prime mover, and then all the things yang ada kat sini kan. Cuma yang dekat buku ni dia dah masukkan value-value yang ada dalam ni. So kita boleh tengok kat sini. Di sini. Okay, kat sini ditulis T12 lah. So ataupun
tie line lah, T. So dan kalau tengok kat sini dia 1/s dekat sini. Kalau gambar kita tadi dia dah darab terus kat sini kan. Okay, sama je. So macam mana kita nak derive? Kita tengok dekat titik system 1, for the system 1. System 1, okay. You can do these equations. Delta P1 minus delta L1. Delta P1 minus delta L1. This one your punya load changes. Plus minus. Dia adalah sama dengan output dia yang ni kan. Delta P1 minus delta L1. Output dia yang ni. Dia adalah power system ataupun load area 1 ni, M1 over MS, M1 plus S1 S plus D1 ni, you boleh dapatkan in term of ini ya. M1 S D F delta F1 plus D1 delta F1 plus theta 1 2 delta 1 tolak theta 2. So you tengok loop kat sini. Okay. Yang ini macam mana you boleh dapat? Ialah disebab daripada delta F ni, you dapat daripada atas ni delta F 1 over MS plus D delta PL tolak delta P tolak delta L. So ini just manipulate je lah. You manipulate sistem ni, you akan boleh construct you punya equation jadi macam ni. Okay, these two, this loop. So bila you dapat macam ni, this is the equation number 1. And untuk sistem 2 juga sama. Kan? P2 minus delta L2. So you dapat you darabkan dengan ni, you dapat these equations. And then in steady state analysis, kita boleh dapat daripada transfer function block diagram ni lah. Yang gambarnya ni boleh apa ya? Kita tengok steady state function yang ni lah. So delta P1 juga dia berasal daripada feedback yang ini kan. Kalau belajar control, ingat kan? Dia adalah berasal juga daripada ni, but the feedback delta F ni darab dengan R1 over R1 ni. So you akan dapat juga you punya output dekat P1 ni. So that's why you dapat delta P1 equals to 1 over R1 delta F. Sama juga condition dia untuk delta P2 equals to 1 over R2 delta F. Kemudian these two you rearrange balik masuk dalam these two equations. So you akan dapat this value untuk area 1 and this value untuk area 2. Kemudian you tambah dua-dua ni. Bila you tambah dua-dua ni, dia akan cancel untuk tie line ni, yang mana akhirnya you akan dapat this equation lah. Okay, delta L1 minus delta L2. Kat sini dia buat L lah, dekat nota saya dia buat PL. Yang confuse lah. So you dapat ni and then jadikan delta F sebagai tajuk. So you dapat these things bagi dengan all these components. Okay. Kemudian daripada these equations, you boleh terus dapat untuk tie line. Ni yang dah bentuk kompleks lah. Okay. So itu cara derive dia. Kalau tengok nota saya pun lebih kurang sebenarnya. Cuma yang ini kat sini saya guna delta omega. Okay. Kat sini tadi saya guna delta F. So sama je. Sebab omega equals to 2 pi F. Okay. Okay, ada soalan? So kita tengok contoh. So example 1, we are given two areas connected by tie line with the characteristic given below. You ada area 1 and area 2. R diberi dalam per unit, D diberi dalam per unit,
and then base MVA 500 MVA. Okay, so a load change maksud dia you punya delta PL1 lah, ataupun dalam nota tadi delta L1 occurs in area 1. What is the new steady state frequency and what is the change in tie flow? Assume both area and nominal frequency 50 Hz. So maknanya sekarang ni you ada load change 100 megawatts. So first thing first, you need to convert your value into per unit. So our base is 500. Ni sama tak ada masalah. Kalau tak sama, you kena samakan base dulu. So your delta PL equals to 100 megawatts divided by 500 MVA. Dia dapat 0.2 per unit. So yang ni you just masukkan dalam equation lah. Equation tu diberi tadi. Delta omega equals delta minus lah. Ada minus delta PL1. Okay. Equals to divide by 1 over R1 plus 1 over R2 plus D1 plus D2. Equation ni senang, tak susah sangat, you just apply saja. Sebab equation R ada, ni R1 lah. D1, ni R2, D2. Okay, so you dapat your value 0.00131752. You tengok sini berapa banyak titik perpuluhan kan. Kalau siapa yang biasa buat 2 titik perpuluhan, saya salahkan lah. Sebab kalau you dapat 2 titik perpuluhan, jawapannya kosong. Okay, so sini sampai banyak lah. Then you can find your new steady states. Darab dengan 50 Hz. So you find the new steady states. F new 50 sebab this one is negative. Dia you dapat 9.934 Hz. And then find the change in the tie line flow, tie line. Delta omega 1 over R2 sebab change berlaku dekat area 1. So you masukkan equation dekat area 2 lah. Power flow from the area 1 to area 2. So, kalau case macam tu nak ambil berapa decimal point? 4 pun, 4 atau 5, 4 pun boleh lah. 4, 1, 2, 3, 4 1, 3, 2 ni, 1, 3 boleh lah. Dalam exam guna 4, paling kurang 4 lah. Kalau siapa nak ambil panjang, ambil lah, masalah. Siapa ambil 2 memang saya salahkan, daripada recommend spec lagi. Siapa yang ambil 2 titik perpuluhan, saya salahkan. Okay, so yang ni dapat 49.93 and then you masukkan value R2, D2. So you dapat so 0.0679368 per unit and then you darab dengan base. Since you punya value negatif, you dapat negatif 33.6 megawatts. Maknanya perubahan dekat tie line. Okay, and then soalan kedua, find the change in the prime mover. So dalam to find the change in the prime mover, just using this equation, delta Pmax equals to delta omega over R1. Ni yang you dapat tadi, bagi dengan you punya R1, you dapat 0.1317 darab 500. P2 pun sama juga. Cuma kat sini bila negatif, you punya delta omega negatif akan dapat positif lah. Positif. Yang ni pun positif. So bila you tambah, delta Pmax total dapat 98.814. So kalau perhatikan kat sini, ada error lah. Kita punya load change 100 megawatt. Tapi delta Pmax total 98. Maknanya ada error 1.186 megawatt. So yang ini memang agak besar, megawatt lah, kilowatt. So ini contoh. So that's why bila you letak sini, bila ada data change, load change dekat sistem, frekuensi ni kalau you tak ada feedback ataupun governor action, dia akan jadi error tu akan besar lah. So bila you letak feedback ataupun ada governor action, dia akan pada initial memang akan load error akan besar, tapi bila pada time
masa dah berjalan, dia akan kurangkan dia punya error. Okay, ini contoh plan timeline. Plan. Kalau tak ada soalan, kita tengok contoh yang lain. Yang ini saya baru update nota ni. Ni kalau sistem timeline, kemudian tiba-tiba berlaku perubahan power, the timeline is open. So apa yang berlaku pada dia punya frekuensi. Okay. Let's say kita punya kat sini kita ada satu sistem, sistem A and sistem B connected with this data PT. Kemudian ada changes, load change dekat P ni yang mana menyebabkan sistem A cannot be afforded to supply, dia akan open. Berlaku perubahan, so apa yang akan berlaku dekat frekuensi. So kat sini kita boleh tengok for sistem A, data P minus data PT over KB. Okay, sebab berlaku perubahan dekat data P ni dekat sistem B. Dia must be equilibrium So maksudnya data P minus KA ni must be equals to pada keadaan yang asal ni. Akan dapat data P yang happen ni negatif minus data PT over KB must be equal data PT bagi KA. So kita just buat dia punya comparator lah. So bila you rearrange this equation, you akan dapat ni positif lah. Kita boleh cancel. KA divide by KA plus KB dari data P. Ni power dekat timeline. Power flow dekat timeline. So apa yang akan berlaku pada frekuensi sekiranya tiba-tiba sistem ni dah buka. So maknanya frekuensi untuk KA sistem A dengan sistem B ni dia akan berubah. Kalau 50 Hz, so dia akan berubah sama ada naik ataupun turun lah. Okay. So sekarang ni oleh kerana load dekat sistem B, dekat sistem B, so frekuensi B ni, this is common frequency initial. Dekat sistem A ni, dia akan jadi F plus delta PT divided by KA. Dekat sistem B, F minus. Okay. Sebab bila ada perubahan, kita akan buat negatif kan, negatif PT over KB. So yang ini you boleh rearrange this equation menggunakan apa yang ada ni lah. So rearrange the equation, you akan dapat delta PT divided by FA minus FB. Kita dah tengok contoh nanti. Ini tak ada, kita tengok contoh dalam soalan soalan ni, soalan assignment lah. Contohnya dalam buku lah, senang. Contoh soalan nak contoh soalan ni ya.
Okay, two power system A and B interconnected with a tie line and have power frequency constant Ka and Kb. So kita ada sistem A connect with the Kb. So we have Ka and Kb. Increase load in of 500 megawatts sistem A. So sekarang ni dekat sini ada change P. Increase load 500 megawatt. On system A, cost power transfer 300 megawatts from B to A. So power transfer kat sini jadi 300. Perubahan 500 megawatt, the power transfer from B to A. When the tie line is open, frekuensi sistem A jadi, bila tie line open, tak ada, frekuensi jadi 49. Dan frekuensi dekat FB jadi 50 Hz. Sekarang ni kita nak tentukan value Ka dengan Kb. Okay. Deriving any formula used. So apa boleh kita buat? Mana tadi? Terus ni lah. So ada jawapan dia. So kita ni kita punya 500 delta P minus T kan. Kita kena buat in terms of delta F dulu. So 500 tolak 300 ni sebab power transfer from B to A 300. Load changes delta PL 500 divided by Ka. So you dapat 200 per Ka, ni ialah delta F. Dekat sistem B, oleh kerana power transfer 300 ke B ke A, so yang berubah hanyalah 300 lah, 300 per KB. So you akan dapat ni so you dapat 200 per Ka sama juga dengan 300 per KB, sebab dua-dua ni adalah changes frequency because the system is tie line kan, masing sama. So you boleh dapat kat sini KB equals to 1.5 Ka lah. Betul. Tengok. So 500 tolak 300 bagi Ka sama dengan 300 bagi Kb. So dapat sini 200 per Ka sama dengan 300 per Kb. So relation antara dua-dua ni ialah so Kb sama dengan 300 bagi 200 Ka atau Kb 3 bagi 2 1.5 Ka. Okay. Dan guna balik equation yang kita tengok tadi, kita dalam ni cari F. Yang ini nota ni power transfer dekat A to B. Soalan power transfer daripada B ke A. So equation kena modify sikit lah. So that's why dapat pada dekat A F minus 300 over Ka, dekat B F plus 300 bagi Kb. Okay. Sini plus sebab power dekat B. Maknanya you kena faham bila perubahan power tu dekat area tu dia kena negatif tolak. Okay. That's why dekat sini perubahan dekat A, so dekat A ni negatif lah, dekat B ni positif. So you rearrange these two equation, you boleh dapat FB tolak FA ataupun FA tolak FB untuk cancelkan F ni. So dapat 300 over Ka plus 300 over Kb. So dia bagi tahu tadi kita punya bila tie line is open, your frekuensi dekat A 49, frekuensi dekat B 50.
So saya tak nak hilangkan, nak bagi hilang negative value tu, saya buat FB tolak FA lah. So kalau nak buat FA tolak FA boleh juga. So dia dapat 50 tolak 49 dapat 1. So kat sini value KA ni kita gantikan sebab kita ada KB equals to 1.5 KA. So dia dapat, difaktorkan 300 kat luar, you cuba solve yang ni lah. So at the end of the day you dapat KA 500. Once you dapat KA 500, you dapat KB. But KB is 1.5 KA. Boleh? Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Kelas? Tak ada, sir. Okay, tak ada. Okay, sir. Okay, kalau tak ada, kita yang ni saya tak cover kot. Dia baca sendirilah. Saya tak cover. So kita tak cover yang ni, maknanya tak usah exam. Kita dah habis topik real power control. So next week nak kelas tak? Next week dah raya dah. Raya, sir. Ha? Raya? Bukan PKP ke? Raya, sir. Saya tak balik. Keluar balik Raya kan? je, raya kat rumah. Kat rumah boleh buat keluar online kan? Ke nak buat lemang macam ni. Okay lah, so next week tak ada kelas. So after raya, kita tengok schedule. Saya kejap lagi saya akan upload assignment sama yang sama tu lah. So assignment saya bagi masa sampai hujung semester lah. Okay, assignment 5%. So now kita buat quiz lah. Sebelum kita buat quiz, ada soalan? Semalamnya ada soalan tak? Ada bagi message personal, saya buka je sebab saya tengah drive tadi. Saya malas nak buka baca. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada, sir. Okay. So kalau tak ada, kita stop kat sini. Saya upload soalan quiz lah. Sir, Yep. saya nak tanya. Yang soalan semalam, kalau nak cari untuk dekat part generator tu, yang kita nak cari speed changer yang baru kan, tu kita tak payah tolak dengan 0.01 lagi kan? Just speed changer new over dengan 100 minus 50. Gitu kan? Yang ni? Semalam kan? So, sekarang ni kita nak cari yang AG new yang belah sini. Dia akan up kan? Naikkan dia kan? Ni soalan semalam kan? Ya. Ya, betul-betul. Tolak apa dia kata? Tolak dengan, kan kalau yang macam yang sebelum ni kita tolakkan 0.01. 0.01. Kenapa? Sebab 0.04 tolak dengan 0.03 kan. So untuk yang cari yang new ni tak payah, yang new value tak payah kan? Dah lukis balik lah. Dia kena lukis asing sebenarnya baru boleh nampak. Okay, ni katalah, ni sekarang ni yang kita dah buat semalam. So sekarang ni kita nak buat yang baru. Lukis asing. Lukis asing. Kat sini sekarang ni asal dia 1 point. Berapa value asal? 1.03. Kat sini berapa? 60. 1.03. Sini 1.0. Sekarang ni you nak bagi dekat common frequency sekarang ni common frequency 1.0017 kan sini 1.0017. Sir, yang sir buat semalam ni macam ada error. Yang mana itu? Yang dia dekat gen 2 tu equal to yang equal
0.04/60 tu. Equation kedua ni. Bukan sepatutnya 0.03/60 ke? 0.03 lah. Memang. Itulah, tu kena tengok. Okay, sir. 0.03 kan sebab dia kat sini. 0.03 yang besar ni. Bagi 60. Yalah. Silap. Okay. So berapa? Bukan 57.5 lah. Betul tak? Bukan sir. Dia kurang Saya tak kira, you all yang kira. Berapa dapat? F new dia akan jadi 51.95. Then salah. Sekarang ni X berapa? Bukan 57.5 dapat berapa? FC dia akan dapat FC dia akan dapat 1.0057. Okey, sekejap. Ulang balik. Saya nak tanya balik sebab sekarang ni equation ni salah dah. So berapa you punya X? X akan jadi 51.4288. 51.4288. You all yang kira, bukan saya kira. So 51.4288. So G2 48.5712. 5712. Okey. So maknanya sekarang ni kat sini ialah nilai yang asal ni, value ni ialah 48 kan? Ni 48.5712. So you punya FC berapa? 1.0057. So ni lah FC sama dengan 1.0057. Kan? Sekarang ni yang ni 48. So you nak jadikan ni sebagai 50 kan? Nak jadi 50 dekat sini, betul tak? Sini lagi, sini 50 lah. So maknanya you naikkan you punya speed changer ni. So you naikkan you punya speed changer, okay, balik. Susah. So you kena cari punya new pintasan Y dengan pintasan X lah. So nak cari PG new. Yang ini nak cari alpha new lah. Betul tak? Ataupun F prime new. So you boleh pakai. Ni sekarang ni 1.3 tak tahu lah, tak pakai. So kita pakai keseluruhan yang sama. Betul tak? So ini ialah panggil dia alpha new. So alpha new divide by 50 sama juga dengan sebab dia kecurangan sama, you boleh pakai di mana-mana ni. So you boleh pakai 0.03 bagikan dengan 60. So dapat alpha new. Kira betul-betul. Berapa dapat? Dia akan mesti dapat lebih dari 0.03 lah sebab dia kat atas. Berapa dapat? F ni alpha new ni 0.025. 25. Okey, 0.025 tambah dengan FC. So nak cari F new. F new 1.0307. 1.0307. 0307. Betul lah, logik lah. Sebab yang ni tadi bawah ni 0.03 dekat atas ni. Betul? Betul. Okey, dah dapat yang ni, you boleh cari you punya PG new lah. Kan? So 0.0307 bagi dengan PG new sama juga dengan, kan, kita pakai besar ni kan? Ni sama juga dengan 0.03 bagi 60. So you dapat PG new. So dia akan dapat lebih 60. Kalau dapat kurang salah. Atas ni 60 darab ni bagi 0.03. Berapa dapat PG new?
yang kira ni. 61.4. Betul lah depan ni. Okay, 61.4 megawatts. Boleh. Okay, so saya akan upload dalam masa 5 minit lagi. Saya akan upload quiz dekat Kalam. So you submit dekat Kalam. Boleh? So saya stop dulu. Apa-apa boleh WhatsApp. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.